मोदी सरकार की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक साजिशें हैं वो एक एक करके बेनकाब हो रही हैं। और सबसे डेंजरस चीज़ ये होती है कि जब आपकी आवाम आपके ख़िलाफ़ हो जाए। और हम यही देख रहे हैं कि जो भारतीय आवाम है वो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है और सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठा दिए गए हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, भारतीय आवाम का हम जो रवैया देख रहे हैं मोदी सरकार के ख़िलाफ़ और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ वो बहुत अग्रेसिव है। क्या इससे मोदी की जो मकबूलियत है उसमें कमी आएगी और जिन इंतखाबात की वजह से ये तमाम ड्रामा रचाया गया था कितना नुकसान पहुंच सकता है उसमें? एवरी डे इज नॉट संडे अंग्रेजी का एक मुहावरा है। हर दिन छुट्टी का नहीं हुआ करता। हर बार जो है वो पुलवामा का वाकया जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। हर बार उड़ी का हमला जो है उसके फायदा जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं ले सकता। असली मसला यहाँ ये है कि इस बार ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है। इस बार जो फायदा देने के बजाय ये नुकसान दे रहा है, क्योंकि पहली बात यह है कि इस ड्रामे के मुतल्लिक अभी तो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई वक़ुआ पेश भी आया है या हुआ ही कोई नहीं है अरसर नौ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, कांग्रेस जो है वो उसको बड़े आड़े हाथों ले रही है। तीसरी जानिब जो है जिस तरीके से कश्मीरी कौम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और मुसलमान मुखालफत जो है वो अपने अरूज पर देखी जा रही है, हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से, उनके दहशत गर्दों की जानिब से हिंदुत्व की सोच जो है वो पनप रही है। ये बातें जो है यकीनन पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बनी हुई है। दूसरी बात जो है वो आप देख लें कि कश्मीर के ऊपर 2 यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसको उनके कमिश्नर्स जो है पढ़ते हुए रो पड़े थे। और ये तमाम जो बातें हम कर रहे हैं कि हाफ विडोज की और कश्मीरियों पे जुल्म और सितम, और अभी न्यूयॉर्क टाइम की आप रिपोर्ट पढ़ें जिसके अंदर उन्होंने 3 दिन के अंदर 2 आर्टिकल इनके खिलाफ लिखे, जिसके अंदर दूसरा जो है वो तो ये है कि ये एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हैं, वहां मुसलमानों की जेनोसाइड कर रहे हैं। ये तो बात मेरे ख्याल में बड़े ही खतरनाक है, जिसको जाहिर है नरेंद्र मोदी को जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आई डोंट थिंक कि मुझे नरेंद्र मोदी आइंदा कुछ अरसे के अंदर हुकूमत में नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मौजज़ा हो गया तो और बात है, वरना जो मौजूदा सूरत हाल है जिसके अंदर फौज भी अपने ऊपर जो है वो एक बहुत ही उनको एक मुश्किल टाइम का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी शायद अपनी हुकूमत को न बचा पाए और अमेरिका में जिस तरह से वाटर गेट स्कैंडल हुआ था वो उस तरह से हो जाए। लेकिन मैं वो बात कर रहा था, माजरत के उस टाइम पे वो कट गया, मैं सिर्फ 1 जी जी मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। जी जरूर। देखिए, इंडिया मीडिया को समझना 2 बड़ी अहम पॉइंट है। नंबर 1 ये है कि इंडिया का मीडिया तमाम कारोबारी हजरात ने खरीद लिया। कारोबार चमकाने के लिए जंग की हवा दे गई और वो जाहिर है उसके ऊपर जो भारत सरकार है वो भी पैसा दे रही है, तो वो दबादब जो है उनके पैसा बन रहा है। लेकिन जिस दिन अगर ये जंग हो गई तो कारोबार जो है सबसे पहले जो मुतासिर होगा वो कारोबार होगा। जब पाकिस्तान का ऑफेंसिव मूड देखा, ये 30 साल में पहली दफा है कि पाकिस्तान फौज जो है उसने मदाफियत की पॉलिसी जो है अपनाई बजाय इसके कि दिफा की। नतीजा ये हुआ कि भारत को ये शक पड़ गया कि अगर वॉर हो गई तो उनका बिजनेस तो उसका जनाजा निकल जाएगा। ये वो बात थी जो मैं कहना चाहता था। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आप वागा साहब, भारतीय मीडिया की अगर हम तो उसने तो भरपूर कोशिश की कि आवाम को मैनिपुलेट किया जाए, लेकिन इस बार वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुआ है, बल्कि ये उन्हीं के गले पड़ गया है। आप सोशल मीडिया का किरदार किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब आगे जो भी ज़माना आएगा सोशल मीडिया उसमें अहम प्ले करेगा? अच्छा, भारतीय सोशल मीडिया ने इसमें सच्चाई का किरदार अदा किया है, जो कि ना तो हुकूमत के कंट्रोल में है, ना ही वहाँ के बड़े बड़े माफियाज के कंट्रोल में हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें, मैं बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर करता हूँ कि भारत के बहुत सारे जो न्यूट्रल लोग हैं उन्होंने अपनी ही हुकूमत और अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हक़ाइक़ वो सामने लेके आए हैं, और ख़ास तौर पर इस वाक़े के बारे वहाँ मैंने लोगों से सुना है कि ना तो हलाक होने वालों की कोई तस्वीर सामने आई हैं, ना कोई वहाँ की वीडियो है, ना तस्वीर है, ना उनकी आखिरी रसूमात हैं, ना इनके रिश्तेदारों को सामने लाया गया है। तो वो कौन लोग थे जो हलाक हुए? ये भारतीय सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है जिसका जवाब भारतीय हुकूमत के पास है ही नहीं। और भारतीय हुकूमत ये वाला जो सवाल है ना, ये नेशनल मीडिया पर लाने से ग्रेज कर रही कि ये कहीं ऐसा ना हो कि बड़े बड़े टीवी चैनल भी ये सवाल करना शुरू कर दें, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है और इस तरह के सवालात वो नहीं करते। वहाँ के सोशल मीडिया ने बेशक पाकिस्तान के बारे में जो सच्चाई थी वो सामने लेके आया, और इस वक्त जो जंगी हालात हैं और भारत क्या कर रहा है
کس طرح وہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا، یہ جو ان کے جنرل کی ویڈیوز آئیں اور سارا کچھ یہ وہاں کا سوشل میڈیا لے کر آیا، وہاں سے یہ ساری جو لیک ہوئی ویڈیوز، کون سا ان کا نیشنل میڈیا وہ ساری چیزیں دینے کو تیار تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ تو مکمل طور پر کنٹرولڈ میڈیا ہے۔ تو اس طرح کے جب بڑے بڑے واقعات وہاں کے سوشل میڈیا نے دنیا کے سامنے لے کے آئے تو بھارتی حکومت تو بکھلا چکی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کریں کیا۔ ایک طرف ہم نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا ہے، دوسری طرف ٹھیک ہے سوشل میڈیا کی پاور کی ہم بات کر رہے ہیں۔ عادل صاحب، بی بی سی نے کل ایک انٹرویو جاری کیا، آئی ہوپ کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ ایک تصویر جو ہم بڑی دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، ایک خاتون جو اپنے ہسبینڈ کی لاش کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اس واقعے کے بعد۔ اب وہ انٹرویو دے رہی ہیں اور وہ بات کیا کر رہی ہیں؟ وہ بات یہ کر رہی ہیں کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور دہشت گردوں کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہے، دہشت گرد بس دہشت گرد ہیں۔ لیکن وہ مودی سرکار سے اتنی خائف نظر آ رہی تھی، وہ کہی تھی کہ مودی سرکار کا سارا قصور ہے جو سیکیورٹی ہمیں پرووائڈ نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں لاوارث وہاں پہ چھوڑ دیا گیا۔ تو تمام تر جو ملبہ تھا وہ مودی سرکار پہ اور بھارتی سیکیورٹی پہ انہوں نے عائد کیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لاکھوں کی فورس موجود ہے جو ہے کشمیر کے اندر، بھارتی فورس موجود ہے۔ انسیڈنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ پراپر جو ہے وہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ وہاں پر جو ہے بچانے والے بھی مسلمان تھے، ان کو ہاسپٹلوں میں مساجد میں پناہ دینے والے بھی مسلمان تھے، ان کا علاج کرنے والے بھی مسلمان تھے، اور بھارتی میڈیا مسلمانوں کے خلاف ہی ایک مذہبی انتہا پسندی کی جو ہے وہ مثال بنا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہی زہر اگل رہا تھا۔ تو ایک طرف مسلمانوں نے دل کھول کر ان متاثرین کی مدد کی، اور دوسری طرف انہی کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان مذہب کے نام پر جو ہے یہاں پر قتل و غارت کی گئی۔ دیکھیں اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ آپ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے۔ پاکستان تو قطعی طور پر نہیں ہو سکتا، نہ کشمیری ہو سکتے ہیں۔ کشمیریوں کا تو اپنا روزگار جو ہے وہ سیاحت کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر وہ اس قسم کی دہشت گردی ہو کہ وہاں پہ مذہب کے نام پر دہشت گردی ہوگی تو کون کشمیر میں جو ہے وہ سیاحت کے لیے جائے گا؟ یا مذہب کے نام پہ اگر کشمیریوں کو کسی چیز سے نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں صرف اور صرف بھارتی حکومت کا جو ہے وہ فائدہ ہے، جو ڈیموگرافی وہاں پر تبدیل کرنے کے لیے وہ کئی دہائیوں سے کوشش کر رہی ہے۔ اور ابھی بھی اس واقعے کو بنیاد بنا کر جس طرح کا جو ایکشن جو کشمیریوں کے خلاف لیا جا رہا ہے یا بھارتی مسلمانوں کے خلاف جس قسم کا ماحول وہاں پہ بنا ہے، تو یہ دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ تمام میڈیا، ایون ہندو کی رپورٹ آپ پڑھ لیں، اس میں بھی اسی پہ چیز پہ کوشچن مارک کیا گیا ہے، بی بی سی پہ بھی کوشچن مارک کیا گیا ہے، نیو یارک ٹائم میں بھی اس پہ کوشچن مارک کیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی ضرورت اس چیز کی ہے کہ انٹرنیشنل جو ہماری جو علاقے کو دیکھ رہی ہیں عالمی قوتیں، ان کو بھارت کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کی حماقت سے جو ہے وہ باز رہے اور خطے میں امن جو ہے قائم کرنے کی کوشش کرے۔